अस्सलाम वालेकुम वाकेंट, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे और आबाद रखे। मैं मैं इस जंगल से ऊपर वाकेंट को देख रही थी तो फिर मुझे डर लगता है। मैं कहती हूँ कोई कुछ कह ना दे कि ये वीडियो क्यों बना रही है या मोबाइल क्यों पकड़ा हुआ है ना, तो इसलिए मैं बैठ गई। अब मेरा ख्याल है जंगले के अंदर से किसी को समझ नहीं आएगी कि ये क्या हो रही है, खातून क्या कर रही हैं। अच्छा, वो ना एक मज़ेदार बात आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। बिल्कुल अपनी ज़ाती बात है, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं तुम ही हूँ, और तुम कौन हो? तुम मैं ही हूँ। इस बात को समझने की ज़रूरत होगी। तो पिछले दिन एक बड़ा मज़ेदार सीन हुआ कि मैं सीढ़ियों से उतर रही थी ना, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मतलब घुटना पीछे की तरफ मुड़ता है ना, तो मुझे ऐसे लगा मेरा घुटना आगे की तरफ मुड़ गया। मतलब वो नहीं जैसे खेल के दौरान बाज़ दफ़ा जो उसमें शदीद दर्द उठा, और उसके बाद से मेरे घुटने में दर्द, इतना दर्द है घुटने को उठाते पाँव को। मतलब जब मैं इस तरह सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ ना, तो जब मैं एक पैर उठा के तो उसमें फिर शदीद दर्द होता है। तो मुझे उसने अच्छा खासा परेशान कर दिया ना। दर्द तो दर्द है। तो मैं सीढ़ियों से उतर रही थी ज़रा संभल कर, क्योंकि घुटने में दर्द था। तो एक टीचर ने मुझसे पूछा कि मैम क्या हुआ है ना, तो मैंने कहा ये ना घुटने में दर्द है। तो कहते हैं हाँ ये तो बस अब क्या किया जाए, ये तो हो जाता है, वक्त के साथ है। फिर जो ही वो गुजर गया ना मनहूस, तो दूसरा टीचर कहते हैं कि क्या हुआ? मैं खैरियत है? मैंने कहा ये ना घुटने में दर्द है। हाँ तो ठीक है मैम, अब हमारे घुटनों में ही दर्द होगा ना। फिर उसके बाद एक फीमेल टीचर ने पूछा, तो उसने भी यही वाला मतलब अपना तज्ज़िया पेश किया कि घुटने में। अब मेरी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है कि मेरा घुटना मुड़ गया था, जिसकी वजह से मेरे घुटने में दर्द हुआ और दर्द रहने लगा है। तो फिर उसके बाद काफ़ी दिनों तक मैं घर में मतलब बोलती रही, ये रहा मुझे कोई डॉक्टर के पास ले जाए, डॉक्टर के पास ले जाए। लेकिन अक्सर मैं घर में एक शेर गुनगुनाती हूँ कि किसी गरीब कबीले के आबरू की तरह हमारा दर्द किसी दर्द में शुमार नहीं। तो चूँकि मैं हंसने खेलने वाली बंदी हूँ, तो जब मैं दर्द की बात करती हूँ तो लोग समझते हैं कि शायद मैं मजाक कर रही हूँ या मैं ऐसी मस्ती कर रही हूँ। तो जब मैं गिर जाती हूँ, बेहोश हो जाती हूँ, तो फिर उठा के फटाफट हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन तब तक नहीं लेके जाते जब तक मैं गिर ना जाऊँ ना। तो मैंने बड़ी इनकी मिन्नतें की लोगों की घर की कि मैं मुझे डॉक्टर के पास लेके जाए, कोई नहीं लेके गया। फिर उसके बाद पता नहीं क्या लेने में गई थी, तो मार्केट ना, तो बस थैंक यू। ये एक वीडियो बना रही है यूट्यूब के लिए वीडियो बना रही है, ऐसी यूट्यूब के लिए आपको बताऊँगी। थैंक यू। मैं ज़मीन पर बैठी हुई थी, तो वो एक मेरे लिए कुर्सी लेके आई। अच्छा, जब मैं उधर गई ना, तो मार्केट में ना, तो एक हकीम साहब है, उसकी शॉप से, उसकी वो जो दुकान है उसके सामने से गुज़रते हुए मैंने अपने बच्चे से कहा कि ज़रा इससे ना मिलूँ, तो बादाम शादाम भी ले लूँगी, तो अपना घुटना भी दिखा दूँगी। कहते चलो आ जाओ। हम उसके पास गए तो उन्होंने मुझे कोई दवाई दे दी ना। तो जब दवाई दी तो क्या, मैंने कहा मैं दवाइयों की आदी नहीं हूँ, तो मुझे दवाइयों से वो हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, रिएक्शन हो जाता है। तो कहते हैं नहीं कुछ नहीं होगा, बस आप दूध पिया करें और अपनी डाइट सही करें और ये दवाई खाएं तो कुछ नहीं होगा ना। तो फिर मैंने जब मैं उठने लगी तो उन्होंने भी वही मतलब वो मुहतरम कौल बोल दिया। कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब ये शुरू हो गई है ना, अब इस तरह की चीज़ें होंगी। तो जब मैं अपने बेटे से के साथ वापस आ रही थी, तो मैंने कहा पता है आमिर, ये माइंड मेकिंग है, ये हमारा माइंड बना हुआ है कि आपके घुटनों में दर्द होगा, या आप एक सर्टेन एज के बाद आपको ये होगा वो होगा। मेरा बड़ा मतलब मैं हंस भी पड़ी, और मैंने उससे कहा कि ये हमारा दिमाग इस तरह का बना हुआ है। हालांकि मुझसे किसी ने कहा कि आप कैसी हैं, तो मैंने कहा वैसी ही। तो कहते कि क्यों, आपके ऊपर बुढ़ापा नहीं आ रहा? तो मैंने कहा नहीं। मैंने कहा कि करोड़ों सालों की इस दुनिया में मेरे ये चंद साल एक ब्लिंक ऑफ आई, एक झपकी के बराबर भी नहीं है। यानी करोड़ों सालों की इस दुनिया में मैं सिर्फ एक लम्हे के लिए आई हूँ, और इस एक लम्हे में मैंने बूढ़ा भी होना है। मैंने कहा ऐसा तो मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है।
تو میں اپنے بیٹے کو بھی کہہ رہی تھی کہ بڑھاپے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ 1% پر ایئر آتا ہے اور 1% کو بہت آسانی سے کور کیا جاتا ہے، کور کیا جا سکتا ہے، تو ہم اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اس 1% کو لے کے ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ ہاں ماما، ہمارا جو کوچ ہے فٹ بال کا، وہ ماشاءاللہ 75 سال کا بندہ ہے اور فٹ بال کھیلتا ہے بچوں کے ساتھ اور اتنا تیز بھاگتا ہے اور کھیلتا کودتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے مائنڈ تک اس خباثت کو نہیں پہنچنے دیا، اس بات کو نہیں پہنچنے دیا کہ مطلب اب شاید ایج ہو گئی ہے، میرے گھٹنوں میں درد ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا نا۔ تو میں نے جب ان بندوں سے کہا نا کہ میرا ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے، بوڑھا ہونے کا میرا کوئی پروگرام نہیں ہے، تو بڑا مطلب ان کو خوشی بھی ہوئی، یہ بات اچھی بھی لگتی ہے، سننے میں اچھی لگتی ہے کہ اگر ایک بندہ اس طرح کی سوچ رکھتا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا کہ مینٹلی تو ہم جوان لوگ ہیں، مینٹلی ہم جوان ہیں۔ جوان کس طرح ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ہوتا ہے نا 6-7 سال کا، وہ ایکٹ کرتا ہے لائک جوانوں کی طرح، مطلب وہ چاہتے ہیں کہ اسے بڑا بڑا سمجھا جائے، وہ کہتے ہیں ماما میں اتنا لمبا ہو گیا ہوں، ماما میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، ماما یہ ہو گیا، ماما وہ ہو گیا نا۔ تو وہ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہے، اور جو بوڑھا آدمی ہے وہ بھی ذہنی طور پہ جوان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم مطلب جس طرح میری ایج ہے، اگر میں اپنی ایج کی کسی عورت کو دیکھوں گی تو میں کہوں گی ہاں یہ جو آنٹی ہے، یعنی میرے اندر کی جو ربانیہ ہے نا، وہ اس کو آنٹی کہے گی اور آنٹی سمجھے گی، یہ کہے گی نہیں لیکن سمجھے گی۔ اسی طرح ایک سفید بالوں والا بابا جی ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بابا جی، یعنی ہمارے اندر والا بندہ، چاہے ہماری اپنی لمبی لمبی سفید داڑھی ہو، لیکن ہم دوسرے کو کہیں گے یہ بابا جی ہے نا، کیونکہ ہم اندر سے جوان ہیں، اندر سے روحانی طور پہ ہم جوان لوگ ہیں، وی آر ینگ نا۔ تو ہمیں فزیکلی جوان رہنے میں کیا موت آئی ہوئی ہے، جبکہ فزیکلی بھی ہم چاہے تو رہ سکتے ہیں۔ اگر ہم نہیں قبول کریں گے تو کسی کا باپ بھی ہمارے اوپر ایک ایسی چیز نہیں لاد سکتا جو ہمیں پسند نہ ہو یا جو کمزور کر دینے والی چیز ہو۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں ذرا اس کا جواب دوں کہ اس بات پہ بڑی خوشی ہوئی کہ جب میں نے گھٹنے کے درد کا ذکر کیا، کیونکہ میں نے ابھی اپنا بچپن ختم نہیں کیا اور میں اپنا بچپن ختم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ روح جو ہے، میں اکثر لمحہ موجود کی بات کرتی ہوں، تو لمحہ موجود زندہ ہے، پیچھے جو لمحے گزر گئے ہیں وہ تسلسل ہیں، لیکن جو گزر گیا وہ ایک خیال ہے، جو سامنے آنا ہے وہ پردے میں ہے، پتہ نہیں سامنے آتا بھی ہے یا نہیں آتی لمحے۔ تو زندہ لمحہ جو میرے ہاتھ میں موجود ہے وہی لمحہ میری زندگی ہے۔ تو اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کی ایج کیا ہے تو میں کیا بتاؤں، میری ایج تو یہ لمحہ ہے، گزرتا لمحہ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں وہ کاؤنٹ کر کے بتاؤں جو پچھلے لمحے گزر گئے ہیں؟ تو وہ تو بے شمار ہے۔ میں لمحہ کیسے ایک پلکوں کی جھپک کیسے یاد رکھوں کہ کتنے لمحے گزر چکے ہیں۔ تو ایک بات، دوسری بات یہ کہ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔